वेलकम फ्रेंड्स। आज भिडियो आम ओडार प्रथम पुरस्कार जीति व्यक्ति मान विषय आलोचना करिया। तेणु भिडियोटी इंपोर्टाट अटे। भिडियोटीर शेष पर्यंत देखूँ एवं लाइक कर दिंतु। चलते आरंभ करवा। हु वाज फास्ट ओडिया पर्सन विन पद्म विभूषण अवार्ड। प्रथम ओडिया व्यक्ति भाव किए पद्म विभूषण पुरस्कार जीति ना केलुचरण महापात्र। मन रखु केलुचरण महापात्र जे कि प्रथम ओडिशार व्यक्ति भाव पद्म विभूषण पुरस्कार जीति। केलुचरण महापात्र किए ना जड़े ओडिसी नृत्यशिल्पी अटंती। जड़े प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यशिल्पी केलुचरण महापात्र जे कि प्रथम व्यक्ति भाव पद्म विभूषण पुरस्कार जीति। सेहीपरि हु वाज फास्ट ओडिया रिसीव पद्म भूषण अवार्ड। ताले ओडिशार प्रथम व्यक्ति भाव पद्म भूषण पुरस्कार किए जीति ना महादेव आयर गणपति। महादेव आयर गणपति प्रथम व्यक्ति भाव पद्म भूषण पुरस्कार जीति। ओडिशार प्रथम महिला भाव सोनाल मानसिंह पद्म भूषण पुरस्कार जीति। मन रखु पद्म भूषण पुरस्कार प्रथम व्यक्ति भाव महादेव आयर गणपति जीति। प्रथम महिला भाव सोनाल मानसिंह जीति। ओडिशार प्रथम व्यक्ति भाव किए भारत रत्न ग्रहण कर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत रत्न ओडिशार प्रथम व्यक्ति भाव वीवी गिर जे कि 1975 मसीह भारत रत्न पाई वीवी गिर। ओडिशार एकमात्र व्यक्ति जे कि एपर्यंत भारत रत्न हासिल करते। हु वाज फास्ट ओडिया ओन पद्मश्री अवार्ड। ताले ओडिशार प्रथम व्यक्ति भाव किए पद्मश्री पुरस्कार जीति ना श्री लक्ष्मी नारायण साहू। मन रखु श्री लक्ष्मी नारायण साहू ओडिशार प्रथम व्यक्ति जे कि पद्मश्री पुरस्कार जीति। सेहीपरि फास्ट ओडिया लेडी प्रथम महिला भाव शैलबाला दास पद्मश्री पुरस्कार जीति। ये मन रखु प्रथम व्यक्ति श्री लक्ष्मी नारायण साहू पद्मश्री पुरस्कार जीति। ओडिशार प्रथम महिला भाव शैलबाला दास पद्मश्री पुरस्कार जीति। ओडिशार प्रथम खेलाड़ी भाव पद्मश्री पुरस्कार किए जीति ना दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की जे कि ओडिशार जड़े प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भारतीय हॉकी दलर कैप्टेन रही से कौन ना प्रथम खेलाड़ी भाव ओडिशार पद्मश्री पुरस्कार जीति। हु वाज फास्ट ओडिया ओन ज्ञानपीठ अवार्ड। ओडिशार प्रथम व्यक्ति किए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीति ना गोपीनाथ महांती। मन रखु 1973 मसीह गोपीनाथ महांती केबे पाइथिले ना ज्ञानपीठ अवार्ड 1973 मसीह गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले माटीर मटाळ पुस्तक पाई। पुस्तक नामटी मन रखु माटीर मटाळ एग्जाम रे आसीची। हु वाज सेकेंड ओडिया ओन ज्ञानपीठ अवार्ड। ताले ओडिशार द्वितीय व्यक्ति भाव किए ज्ञानपीठ पुरस्कार जीति ना सच्चिदानंद राउतराय। मन रखु प्रथम व्यक्ति जीति गोपीनाथ महांती। द्वितीय व्यक्ति भाव सच्चिदानंद राउतराय 1986 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार जीति। सेहीपरि प्रथम महिला भाव प्रतिभा राय। ओडिशार प्रथम महिला भाव प्रतिभा राय 2011 मसीह ज्ञानपीठ पुरस्कार जीति। एटा एग्जाम इंपोर्टाट। सेहीपरि हु वाज फास्ट ओडिया पर्सन ओन प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान अवार्ड। ओडिशार प्रथम व्यक्ति भाव किए सरस्वती पुरस्कार जीति ना रमाकांत रथ। यहाँ इंपोर्टाट मन रखु रमाकांत रथ ओडिशार प्रथम व्यक्ति जे कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार जीति। से श्री राधा पुस्तक 1992 मसीह सरस्वती सम्मान पुस्तक सरस्वती सम्मान अवार्ड पाइथिले के ना रमाकांत रथ। मन रखु सेहीपरि वाज फास्ट ओडिया पर्सन ओन मातृदेवी अवार्ड। प्रथम ओडिया भाव किए मातृदेवी पुरस्कार जीति ना प्रतिभा राय। मन रखु प्रतिभा राय प्रथम महिला भाव ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइथिले 2011 मसीह से प्रथम महिला भाव ओडिशार कौन ना ओडिशार प्रथम व्यक्ति भाव मातृदेवी पुरस्कार पाइथिले प्रतिभा राय। प्रथम ओडिया भाव किए केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले ना गोपीनाथ महांती 1955 मसीह केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कृत होते क्यों पुस्तक पाई ना अमृतर संतान पाई। ताले मन रखु गोपीनाथ महांती जे कि 2 थर पुरस्कार है प्रथम व्यक्ति भाव केन्द्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइले 1955 मसीह अमृतर संतान पुस्तक पाई। एवं से गोपीनाथ महांती 1973 मसीह प्रथम व्यक्ति भाव ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइले माटीर मटाळ पुस्तक पाई। मन रखिए दुईटा एग्जाम रे आसीची क्वेश्चन। हु वाज फास्ट ओडिया रिसीव केन्द्र संगीत नाटक अकादेमी अवार्ड। प्रथम ओडिया भाव किए केन्द्र संगीत नाटक पुरस्कार जीति ना सामुएल साहू। सामुएल साहू जे कि अभिनय प्रथम थर केन्द्र संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार जीति उत्कृष्ट अभिनय।
ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିସିଭ୍ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ କିଏ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି ନା ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିନତୀ ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଅର୍ଜୁନ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। When କଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଇଜ୍ ଫର୍ ପପୁଲାରାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଗିଭେନ୍ ବାଇ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇୟର୍। ତାହେଲେ ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ପୁରସ୍କାରଟା ୟୁନେସ୍କୋ ବା ଜାତିସଂଘ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ମସିହାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ନା 1952 ମସିହାରୁ ୟୁନେସ୍କୋ କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏହି ପୁରସ୍କାରଟା ଦିଆଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ଅଫ୍ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ରାଧାମୋହନ ଗଡ଼ନାୟକ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ହୁ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଓନ୍ କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ଆୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ପୁରସ୍କାର କିଏ ଜିତିଛନ୍ତି ନା ଯେଉଁଟା ୟୁନେସ୍କୋ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ଲୁଇସ୍ ଡି ବ୍ରୁଗିଲେ। ଲୁଇସ୍ ଡି ବ୍ରୁଗିଲେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଜଗଜିତ ସିଂ, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜଗଜିତ ସିଂ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ କଳିଙ୍ଗ ସାଇନ୍ସ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛନ୍ତି। ହୁଇଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ଓନ୍ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୂମିପୁତ୍ର ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ନା ସେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଭୂମିପୁତ୍ର ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଅଂଗ୍ରେଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ନାମ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା 4 ଅଗଷ୍ଟ। ପ୍ରତିବର୍ଷ 4 ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱିକଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆଶା ପବ୍ଲିଶ୍ଡ। ତାହେଲେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ନା ସାପ୍ତାହିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା କେଉଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ। ହୁଇଚ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବିଫୋର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ। ମାନେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ଦୁଇଟା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ନିଆଁଖୁଣ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଥିଲା ମନେ ରଖିବେ। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବୌଦ୍ଧ ଦାୟିନୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ଦାୟିନୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଥିଲା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ବୌଦ୍ଧ ଦାୟିନୀ। ତାହେଲେ 1861 ମସିହାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଦାୟିନୀ। ହୁଇଚ୍ ଫିଲ୍ମ ଗଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ତାହେଲେ 1960 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲା ନା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଥିଲା 1960 ମସିହାରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାମ କ'ଣ ନା ସୀତା ବିବାହ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ସୀତା ବିବାହ ଯେଉଁଟା 1936 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋହନ ସୁନ୍ଦର ଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ସୀତା ବିବାହର ଡାଇରେକ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସୀତା ବିବାହ ଫିଲ୍ମଟା ପ୍ରଥମେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା କେଉଁଠି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ କେଉଁଠି ନା ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଟକିଜ୍ ସେଇଟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୀତା ବିବାହ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାମା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାମା ନାମ କ'ଣ ନା ବାବାଜୀ ଯେଉଁଟାକି ଦ ହୋଲି ମ୍ୟାନ୍। ବାବାଜୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରାମା। ସେପରି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର କିଏ ଥିଲା ଜଗମୋହନ ଲାଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଜଗମୋହନ ଲାଲ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟକାର ଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପୋଏଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କବି କିଏ ନା ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କବି ଅଟନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ହୁଇଚ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ୍। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟର ଜନକ କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରୋଜ୍ର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ସରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହାଉ ମେନି ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଗଟ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ
प्रशांत नंद केते थर पाई जातीय चलचित्र पुरस्कार पाइछन ना 3 थर पाई पाइछन मन रखंतु। नुआ बो, अदिनिया मेघ, माटीर मनीष तीनोटी फिल्म पाई प्रशांत नंद 3 थर जातीय चलचित्र पुरस्कार पाइछन। धन्यवाद फ्रेंड्स। एवं नया वीडियो पाई हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु। थैंक्स फॉर वाचिंग। टेक केयर। बाय बाय।